Hello guys! Welcome to our vlog! Maayong adlaw mga kamaritis! Hello! Sumautog mga kamaritis, mag-arrange ta sa atong tindahan karon kay nagtuo ang mga maritis ug daghan na kay tag kwarta abig na atay tindahan. So guys, ang atong ginansya igo ra sad ibali. So dili sa ingon nga daghan tag kwarta kay daghan kaayo tag bayronon. So ayaw mo kasuko mga kamaritis kung dili mo pahulmon og kwarta kay naasad may kaugalingong bills nga among ginabayran. So mao to mga kamaritis, dili ta magsuko-suko no kung dili ta pautangon kay naaman jud tay lain-lain nga mga obligasyon sa atong mga kinabuhi. Natay kaugalingong bills na bayranan, natay mga konsumo nga bayran. So dili sa tanang panahon nga makapahuwam ta og laing tawo kay wala ra joy laing makatabang nato kundi ato ra sang kaugalingon. So ayaw dira kasuko mga kamaritis ha. Mag-arrange lang ko sa akong mga tinda dire dala-dala may naritis. So chika-chika ginagmay, good vibes lang tanin yung mga kamaritis ha. So, bisan pa man sa kalisod sa panahon, mahal na kaayo ang pamaliton. Ang atong ginansya sa atong tindahan, ginagmayra, daghan sa tag mga katupad nga tindahan. So, maura to, laban lang gihapon ta mga kamaritis. Bisan pa man nga, dili sa tanang adlaw maayo ang atong halin. Dili ingon dagko taghalin sa matag adlaw, dili pwedeng taga adlaw Pasko. Mura ra gihapon na siya life cycle ra jud siya, dili sa tanang panahon happy ta, dili sa tanang panahon nga sad ta. Ang ato alang jud is we need to be grateful sa matag adlaw nato nga kinabuhi. Be thankful that kay God permi kitagaan taniyag maayong panglawas, happy man or sad. Koan, ang kinabuhi man good is siya, daghan siya challenges. Ang imuha na lang kay pagpakalig-on. You need to be strong, you need to be happy. And guys, ilaban lang jud nato atong kinabuhi nga patas. So dili ta ingon nga mo kuanta nga maayo na jud kaayo ta pagkatao, pero dili sad maayo nga mubuhat ta og sayop sa isig na pagkatao po. So mo to guys, mga kamaritis, mangmaritis lang jud ta sa ato ang kaugalingong kinabuhi. Wa man tay mga lingaw. So maritis Tatsuki on the go, nag-arrange ta sa ato ang tindahan. Please come Tata Store here in Bakayan Center. Hello guys sa mga viewers and supporters dira. Thank you so much. So mauninindot nga suportaan nato kaning mga small business po. Alright, mga small business owners, sila jud ni ang pinakagahi. So mao to guys, everyone, thank you for watching Mami Tata Maritis Tatsuki Store. Hello guys, again, thank you sa lahat ng sumusuporta po. Ngayon, pinagtatawanan pa po tayo pero laban lang sa hamon ng buhay. Again guys, thank you so much for watching everyone. God bless. Please follow, like, and share si Buwanang Maritis. Babush!